ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱩᱱᱟᱨ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱳᱨᱰ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ। ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱝᱞᱟ, ᱵᱤᱦᱟᱨ, ᱳᱲᱤᱥᱥᱟ, ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ, ᱟᱥᱟᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ, ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ, ᱵᱤᱮᱰ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱟᱨ ᱯᱨᱟᱛᱷᱚᱢᱤᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱩच्ᱪᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤक স্তᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ এডুকেশন বোর্ড, ঝাড়খণ্ড রেদো ঝাড়খণ্ড এডুকেশন বোর্ড, ওড়িশা রেদো উড়িয়া এডুকেশন বোর্ড এমন বোর্ড তালাতে সান্তাড়ি মিডিয়াম স্কুল সরকারে চালাওয়েদা। মেনখান जुदा कोन सान्ताड़ी एडुकेशन बोर्ड बांग तहक खातिर सान्ताड़ी मीडियम स्कूल रे आयमा अनाट आर एटकेटोड़े तेयार राकाबोग काना आर नोवा खातिर सेचेद रेया हो समस्या राकाब हिजुग काना। ओनाते सान्ताड़ी मीडियम स्कूल लगी जुदा सान्ताड़ी एडुकेशन बोर्ड वर्तमान अवस्था रे निहत दरकार काना। कुनार हेम्ब्राम Thank you very much, Speaker Sahib, for giving me the opportunity to raise a matter of urgent for my constituency. Sir, Santal peoples are mainly inhabitants of Assam, Bihar, Jharkhand, Odisha, Tripura and West Bengal. They are scattered almost every state in the country, including NCT of Delhi. Santal peoples are also living in our neighboring countries like Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, etc. More than 1 crore people speak in Santali language in India. The language is included in 8th schedule of the constitution in the year 2003. The Santals are being taught in primary to university level from 2008 in West Bengal under the state government education board. In the 40 Santali medium high school and 45 colleges are teaching Santali language in West Bengal. There are no separate board. So I request to the concerned minister to set up a separate board for Santali medium schools. Thank you. आदि आयमा आदिवासी सान्ताड़ सामाजिक संगठन सान्ताड़ी एडुकेशन बोर्ड रेया दाबी सरकार ठेन बारे बार मिছিল मीटिंग धरना डिपुटेशन तालाते को दह आगुयेदा मेनखान नित हाबिते बांग बेनाव राकाब लेना। मानतान कुमार गंकेया लोकसभा रे नवा प्रस्ताव एम आर बांग सरकारा लुतुर रे तारपो तायम मिद नवा पावड़ी ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ सान्ताड़ बुद्धिजीवी महल को मनेयेदा। ब्यूरो रिपोर्ट तिहिᱧᱟᱜ खबर।